أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله من هؤلاء الناس الكرام آمين. أما بعد watukufu ikawa ndo maarangaliao mrishiliao haruma mahadithi iri ambao yahusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ngani mkaribishoni haruma ya darasa ya randaru ya hangu yaho mwezi watumu wa 1442 correspondant à 2021. Ngani mkaribishoni haruma ya mahadithi yangu yanu nani hezentu za Kiislam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zikhairia ngazijao zotizo na davo oranini mnogozaoni ramimie umnogozoni tasira jitulia wakati ilirso huja ari mahadithi ikayao yahusu le développement, la vie de l'être humain sur terre et sa relation avec Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. J'en profite pour faire un coucou à Marie-Noël Pavot de la Réunion qui vient de déménager de Sainte-Clotilde vers Saint-Joseph dans le sud. Jana aramba nogozinji nogikao zingajoka utsengeza masuala menji leo tina urongo wa nogozinji hata ili nibudie letengwe ekangilio yabo wowo ndo wauzise ye masuala. Donc aujourd'hui, on a juste à donner une synthèse, plutôt donner, comment dirais-je, expliquer quelles sont les conséquences des PD, des gens qui pratiquent la sodomie et des gens qui, et des femmes aussi, qui couchent entre elles. Enfin, nous parlons de ce thème des gays et des lesbiennes. D'un point de vue purement religieux, purement islamique. Hein. Et comme nous n'excluons pas, enfin moi qui vous parle, je n'exclus pas le din et le dunya, je n'exclus pas la religion au développement. La religion pour moi c'est le développement. Donc avant bokana ngari eleza zenongozini holiho de enamna uislamu wo wa areleza zenongo tibai wando tipi atuwasifanya watu wandu wali wambo des libertés individuelles ongo joka ngo haruma uchanfu idhan jana areleza ndondo randisa weleza wo mwiso wa mndu ya he qaumulut qaumulut uihisaje rionisa ya adhabu ya jamaa ya qaumulut ya jamaa ya qaumulut ya fanya an inamna wo waadhi inamna wo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya waadhibu. Hiyo ni saukana kwa Mwenyezi Mungu huwaadhibu hatuwajusata hawaheza hajuho et puis hawapulilia wasiza obonti hawabeshea hijaratan dinamna Mwenyezi Mungu amba hijaratan min sijilin mandudin musawwamatin 'inda rabbika. Alafu Mwenyezi Mungu areleza harma et punition affligée aux pratiquants de la sodomisation. Haram ya ukana ya adhabu ya afflige ya inika wandu wa kaufanya zetu tabia zinu o wakati wa Lut rambakano wakati wa Lut wakati wakaya Lut wakawenshilia na Ibrahim na rambakana Ibrahim Ibrahim alayhi assalam une des troisième étapes
Madame Razambadjana, l'étape d'Adam, l'étape de Noé, puis l'étape d'Abraham, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, la troisième étape du peuplement de la terre par nous, êtres humains. Donc, Rambilanukana et punition, il y a un iqab, il y a un dhab, il y a hunda owanduanu, dokana ya adhabu hiyo inuraeleza jana tami na jani ni reshelezi na ovanu ya adhabu hiyo mesmo bakana wama hiya minadh-dhalimina bibaid wama hiya minadh-dhalimina bibaid, ce qui revient à dire en français, il lirait les étena ishikomori au kana ya adhabu ni infinitini ya wanduza qaumuluti wanwajaban le wafanya ushetendo ashinu wama hiya minadh-dhalimina bibaidi, keti hule rahanu wandu walokomora baha wafanya ushetendo ashinu keti hule nao ya adhabu ni keti hule nao maana ngejo kwa kurudia tiale yabo ila demo abo wandu wao waweze wabadilishe waweze washange ili ndini ili watujua wahondwane adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yenu yabo bofundi wa namna hiyo kwa wandu wao wafanya wapisco na bia introduction dès le départ wakati setemwinu kana wandu wao mijini hatu wandu wao mabangweni hatu wandu wao harumenti hatu wandu wao harumezi siwaza hatu zo zine ngao ça veut dire que qui adhabu ngejoko ijange jori rema parce que wala mnambia ukana idha nazala albala'u ya'ummu as-saliha wa at-taliha ikali bali jalo torema wa yino wema asinga bakana la enamna Mwenyezi Mungu aronisa harmash ya inkabu harmaye ya punition harmaye châtiment yani kwa wanduza ya qaumulut wakati malaika yakaenda ya Ibrahim akasinga nenda hununa ndira wangamiza Ibrahim abakana adhabu yao ya mwana wangu yabo lutu baomba ukana naam nahno a'lam bima fiha singa rujwao wandu walio yabo na singa ruhangamiza wandu walio yabo ntipia bado wanduikao badi wewe no wandu wala najiannaka wa ahlaka illa mra'ataka ngarjohu huvukisha lut rivukishe tena na dovi rivukishe tena no wandu wa amini lut no wandu wa lut wakavumbula banu wanu bani wanu wanduikao wam amini comme sa femme ne faisait pas partie des gens qui ont cru à ce monsieur, à ce prophète. C'est pas parce que Arwen des anahaba, c'est pas parce que Arwen nous zangu, sina sabanzi masida unzi makarme e sharia ila dimu tamono ni tsaheni ni huaranje sababu dena saba la ina saba yake pulia mlubaya. Wanzani wakupulia mlubaya la dimu hukumu ya sharia. Na bojo ukandongo sparo allègement en fonction ni passé ya he mwanadamu shahukari yake kaandibula la il faut ya andibula oli honde chetende afana et c'est là où il y a l'exemplarité et d'ailleurs Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arabia harma kabla ya kuvumbua aya yetu mbokana walakum fil qisas hayatun ya ulil albab yani ikam mfanyazi application ya heze jugement ya heze hukma ya heze verdict namna wazifanywa c'est-à-dire ni rahibari Mungu nkundwe eni mndu tsamono eni mndu yalo la na mndu mshiyalo lo are mndu mshewo are mndu mewo ari warenge ari wati harma jango ari wafuruze mawa hata wafe hiyo ndi hukuma ya lazimu ifainiwa o wandu wafanyazo na hizo sha si arrangement za mwana nyamdu na mwanzani wa mndu na society no zi arrangement hizo ngazijao holio ndi makawaida ya tracewa ne sharia. Voilà ce que l'on a dit, exposé et expliqué jana usiku wa jana. Leo ngarenda harma ndish parao des fins de rusun wa ibar, des leçons et des méditations. Nous allons apprendre des leçons et nous allons méditer. Tamono zanwe kaondo za fanywa oandwa. Ndongo ya ndani ndini nyezingo at-tahdhiru min al-liwat. Première chose, moi les leçons, vous allez me retenir, c'est comment dirais-je, l'interdiction totale bimana do haramishiwa haramu mutlaq ya dini ya heshima haramu mutlaq. Et d'ailleurs, on précise parce que ngabo wandu wafikiruka hari mndune mndumshaye wandu jo hambazi hadithi hizo la Mtume sallallahu alayhi wasallama habaje ambao kana
la'ana Allahu rajulan atamra'atahu fi qubuliha wa la'ana Allahu rajulan atamra'atahu wa hiya ha'il. Que Dieu périsse, Mwenyezi Mungu nangamize mndu mmeikao luendelwe mndu mshewa hahe wakati wa heze regle. Mwenyezi Mungu namwangamize mndu mmeikao de wendelwe mndu mshewa hahe hodingoni yabo yemndu mmewo wendeleyo yemndu mshe hodingoni yemndu mmewo wendeleyo yemndu mshe na regle ze châtiment ze hukmu ze adhabu zanzishiwa yemndu mmewa hahe ze hukmu hizo de zanzishiwa yemndu mshewo l'égalité des sexes harmusilamu iheya ekanini kamtuzijua ben ekanini kamtuzijua sha zozo zongizo harma wo usilamu l'égalité harma et sexe. Donc Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, les premiers dars, les premières leçons à retenir, c'est l'interdiction totale de la sodomisation. Haukana harma ya qiswa ya lutu inu rakawamba inu mono baminja fanya hata pitie shati charge banguze mo odiro ekiswa yo nziro alafu banguti yende nziro na inu kiswa ikaula bin samono mbaita ishe taratibu parce que mjoko wanadamu wengi kiswa mada inu nezebuja zinu ça les intéresse pas ani wangu nuka unuchafu zenogozino hata hoto yangu helinu izilo wala tumwambia nikafunguna en 2009 2010 wakati naandisa wa baba hangu ni beshangu mimi ambana naambia mwana watu baina adabu tamoni sujet hiyo yatiambia armaze microphone bahunu mjini tamoni ngabaja yao wandu wajeni bae mwana watu mifano yohanzo hawata she mifano hata yemi Yesu anza yerenge yao mjini hunu mjini sha ya kenzi masala ya jaa traite okati ya johe yao mi omirabuni. Donc richesse là ou baba warambia chokazi là baba warambia bon il faut vraiment ramber zenongo, faut vraiment zenongo zinu zamba pardon haukana zitambalia ngizo hawinji et puis c'est devenu un jeu yaho wana hatu wazifanya ngonoka un jeu ngonoka inu parmi les choses qui marquent la modernité ngonoka inde modernité ndo fanya ndo kama dazinu. Donc wana hatu kwa tamono wachawa wana hatu kwa tina akili yatimia ngani vumbo wana parce que mi waundu wana interesse ndo wana zijana akama mjikato jarione tamona rumame ngoni mweze tabu za he shivura dokatamono yenduzi ne wazi yani des conséquences négatives zikojilia yemdufanyizo nongozi nani mdufanyiwa tamono no vundo wa he sperm no vundo wa he mani tamono koja ukansi harmaye wazi hodufini amrika au tamono harmaye yentudo ya dingo na nabia namnayo harmaye yentudo ya dingo yamrika au mfanyizo nongozini yani yemaji mani yala yakoka ntiba langadia bakibalata tamono kahula entudo adingo Mwenyezi Mungu kajafanya place ya ukaimajiala ende hata ende mbaba hano contrairement arma ya sexe devant arma entudo ya use kamdo ati amdumshe bala swanga tea obonti tamuono swa ngavira mbaba hano ende umoni hula ende afanye ovulation ende yani kimdumsha atola ye mwana hunu dingoni no swanga tisha obonti abaki win gabaki bana ende afanye mabungu alafu mabungu yale yanaenda kutongeza mwana surtout mjona ma médecin wabaje yanaenda kutongeza wandu wadi sasa ngozi nukabula il faut ndo wakati wafanywa imana hili mabungu yala a force ukane majiala nga kanso moni mabungu yala ngabaki ubala yanga mono bungu bane manyo rawlo na wazinu mabungu na microbe sha mabungu yanwa donc na mone mabungu ya madzi yalonziani wala inamna ile mabungu yalomwe dina ya vinatsubiri ndaro inamna mabungu yala ile mabungu yakoka na bwana ama yakoka na wandu ikaondo mmoja ukana ngware mwa ushehimu hisho ngware ngaweze plaisir za hao ngware mauze bastwa za hao c'est leur liberté mais notre liberté à nous aussi c'est d'expliquer à tout le monde, à ceux qui pratiquent cet acte, à tous ceux qui le pratiquent et à ceux qui ne le pratiquent pas, parce que ça fait partie aussi mine emisomo ya lazimu wangu anadamu waijue hautawa ze hatwar bwanduza ishivrangisho shinji harma insi hatu inu komor ema autorité ngwazijua wanazioni wa dini ngwazijua wababa ngwazijua wazazi ngwazijua ema kadro ngwazijua zenogozini pia imabia ntipa ongo wajua sha
iduku sharadio nisha harema shatsongeza wandu atakwa tuyamba wandu ayamba wandu walo munziani wandu walo munziani wandu walo mabangazo ya hatu armaze karata na mwenti bana bakodo la mfanya jakodo kwa shaba hadisi ya wandu wa fantasme basi shauti mahadisi tamgoni ambao ili wandu wa shughuli nayo ili wandu warengeze mezuri za elimu ili wandu wazibadili hale on m'a dit wa baba wangu wafumbuni na jomba wangu wafumbuni et d'ailleurs j'en avais un j'avais un oncle Samoan a subi les châtiments traditionnels. Un châtiment qui était exemplaire. Un châtiment qui maman a été un maskini. Pour moi, on hunku wafumbuni ngobano kuja tusolo juu hainu wakati ndio urengaze mikro wewe hamba kana ngaboja hata lejila holi minye labda tamwana do sikino mwana sababu yaweza jukina ambando torongo mtipia watu la mungu aka wajomba ho no baba ho no waishi fumbuni bana himba fanya mchafu tu ndio tipi bimana zembizi kanchashi parce que wakaya application des règles ils ont des règles traditionnelles ça mon mungu chez les masampanga wa nous savons wajamba kana non ndo dingoni mkomo sabona ngwa pari haja sabona ngwajari imposer ila regari ya pari na abo yeye harma ila regari ya pari ya imposer il ne nous fait pas de proposition tu jamba mbango hizo mzirenti amada si vonenda majina jamba mbetse dahira mtipa wa wandu abango wazinati nous n'avons pas fait des vraies réformes ces réformes nous amsijua orana mi sabona ces réformes za kweli ils ont des réformes kao nam rechanger charia rechangeons bien acha garité on bien mrajina vous changez les textes et vous ne posez pas, vous ne créez pas zenongoza utsongeza wanadamu tamono wajiconformer à partir de ces textes mais c'est fou et c'est faux c'est fou et c'est faux haukana ninga mwanao moi je tamono na wakati na roha tabasa yenu njende jo hatu j'ai fait 35 40 ans zanogona zira nsi zandenda na adabu zatsongeza leo ndo mdu dazi watatangu wafumbuni tamono kwa tuni wana mdu yasoma shangwa tsongona mana hatu adabu. C'est ce que j'ai appris à Fumbuni avant de voyager, avant de partir. Et zabaki abo yo misomo na diplôme. Shay adabu, ni masteri, ni namna ya urongozo wa nadamu. Yo minja kusoma Paris wala Madina. Yo tisomo ko oshoni ogobani. Na mtatalu Abdullah. Yo tisomo na koko binti mnandevu. Yo tisomo na koko mashiningi, makoko wangu ndani. Yo tisomo na mama Beye, yo tisomo na koko Faridi. Yo tisomo na Zainaba Mahamudu makoko wangu ndani no jomba wangu tipia. Ils ont déjà nasomi Paris, ont déjà nasomi université, ont déjà nasomi l'école, non, ils ont encore la kausoma. Au mjini, ils ont encore la kausoma mjini ula wala kaona ndogo za appliquer et bien ça nous faisait peur nous les gamins. Kengine ndio juko fanywa na tuperde leo hindi. Juko washangaza hindi kabati. Donc tant que kabati, le tolo himare toa ze discours, va tout mafundira ngazi RM demani, chaque tant que kabati zitendwa. Tant que kabati groupement, ziju hao, zifanye activité mrambia ya kiswa ya Milan. Na Burhani njomba Burhani. Inekina idisi na wasana watu wakafubuni wao dofanya ze group iliyoende wahifadhi wanashoha watu wakaudujua wenda hule wenda arma ubuja ze group hizo zikaya ça veut pas dire que watu wakauziliwa zo wakakubali kwa takokubali et d'ailleurs watu wafanya zengo hizo j'en ai rencontré quelques-uns à Paris wanashoha watu hivyo kwa maskini bofundi buja rafana sisi wanashowana abasa yenu ngaregreteo na wakati rakauziliwa stade moroni stade hobalinde sono rakau hausi uno wana no de wandu wao shamba wallahi maskini leo tijuanza zinaongezo sifanyishi ili wana hangu ikaonde fumbuni wasovehe mais il y a plus rien yemifano ya he Qur'ani hatun ikongarenga aux exemples sociaux des exemples vécus par les nôtres marambia sikata kabanu shamrambia kaudo chaze eko runse kana enu wakati walo application des règles wote kwa amani waka usalama zilambi wanadamu watu zanza zibunguziha zishashiha zende digoni yendongo ya bili harma et des leçons à retenir c'est madar al-liwat les inconvénients les conséquences négatives du liwat les conséquences négative zaheli wat ganjom somia nizo kifaransa parce que ngabomo ikayawo nsine mana hayo ntina ntujwe mana ya hayo ntina ushidani ya traduise ya shikomori shamimi ngamuyaelewa donc j'ai fait un petit texte là
tamwana a partir ya he sharabu shangu shinu sifanya petit texte ili nieleze ze inconvénients za mru upo shivura na mru upula shivura. Les inconvénients de l'homosexualité. En plus de ces inconvénients sociaux, ou mruoni hanai, ou mru rejetewa, ou mkaundu joka hawo pula wandu todo hutawa no banai, ou wandu zaho wana haya, ou marginalisewa. Hofaneliwat a des conséquences néfastes sur la santé humaine. L'homosexuel transfère toutes les maladies transmises par la fornication. L'homosexualité. Inamdo shidanieleze shikumori. Unujanji wa hondele wa hodingoni na hoenda hodingoni. E maradu ya hao zetambu za hayo nde zetambu za mrufanyo zina. Ya wamba kana ya mrufanyo shivura. A ndone nge nivo nzima nena mrufanyo zina. Upande dao ndo upande wa zembwade. Zembwade za mrufanyo zina ne zembwade za mrufanyo shivura zozo sawa. Namnaje. Ikanga wena sida bo upula ya shivura wala utupwe shivura ngena katinyo ya bongo irengo. Yendi namna ya zina. Quand on fait zina kuja jiproteje, quand on mrusho itiwa kuja jiproteje, ikanga wena hauyenge na virus, ya bumbisa mwanyesa et partager le virus. Donc il y a des conséquences négatives bi ya handani ya le pratiquant de l'homosexualité, l'homosexuel. Dio duka zembwade za sida ngazimjao ha wangufu. Et d'ailleurs, tamono yeshiwe cité tels que la syphilis, la gonorrhée, les ulcères flasques et les maladies de la peau telles que la gale et les maladies similaires. Donc, la sodomie ou la sodomisation peut produire des signes anormaux. Mrufanyo shivura no haswade ufanyiwa wahea ndongo wahea signe alama bi harmwe nduzi ya hae harmwe wazi ya heo dingoni emengoni mwezi alama hizo hindini notamment faiblesse du muscle sphincter bimana il perd le contrôle des selles et se le shindane madzi burwa ha sans volonté. Ah ouais, yamloro mashivura. Rupture de l'anus, yanduzitena yopasuha. Élimination des tissus qui l'entourent. Ces tissus, yanize alazi, protégeo, zivambao, et antudo ya lingo ya mwanadamu. Ngazendo zilawa, éliminer, zizimiha. Yabamba uwade. Et anus devient cicatriciel et l'entonnoir de l'anus ressemble à la forme de l'anus rempli de microbes. Bimana narabekane anus yangejo i remplissait ha microbes bimana intudo ya dungo ya la utilo hodu fini ha hula hodu fini udingo ni hula gabajo watsambalia microbes zinji zikanti bala et peuvent se transformer à l'organe du délinquant. Voyez-vous, yemwenye shio, yemwenye ufanye shio shinu, ngwambokana, oui pratiquant de la pédophilie, oui pratiquant, de la sodomie, c'est un délinquant. Et facile à délinquant, ou mbika au kufanya zonongo tamono, hekinume ya hazo, halafu, ngwendo, ngo hatumbuo, mpaka. Ne soyez surpris si d'un coup nous tombons dans le noir, car nous sommes dans le pays des émergences. Hein, c'est pas le pays de l'émergence, mais nous dans le pays des émergences. Donc, Vanongasi Bambao à la capitale. Et du coup, donc là, je vais vous parler quand même dans ce petit noir là. Avec le risque yaukana wala mnafi inaanziha tamuono na shilashio nsoma au tamuono kikanshidi na soma donondo au kai matu yangu yoyo ya duhaya amada voze ndevu zangu vazo zozo za
Zaluhaya. Al-Murad, comme on a dit, l'anus devient cicatriciel et l'entonnoir ressemble à la forme de l'anus, rempli de microbes et peuvent se transférer à l'organe du délinquant et provoquer des infections dans l'urtère. La victime peut devenir efféminée. Il se transforme en mdumche net dans sa jeunesse. Surtout au wandu wandi so pratique zenongo zinukabula harmo hayati wa hao wenda hata warende ha wandu washe inde mana wandu wanu mwana watipia wa changer. Bon, voilà ngabo ma question menji nduka opose et maintenant ma question yao ya ndo saye rina nous sachant que mimiti scientifique mais j'essaie de comprendre la science et de lier la science. Ça mono il est science et science il éclaircissait. Ça mono zenogoi kao les cours ani njema ya tuinu yaja iri exposé ije réaliser ije iri ambier. Donc là, je vais m'arrêter là parce que voilà Richidana Kaleo Fundi Kana Babuha Haku, ça m'arrange aussi parce qu'on permet aussi de respirer et puis plus vous écoutez comme depuis 5 jours, vous prenez le temps de m'écouter. Je vais vous écouter, je vais écouter vos questions. Et puis pour ceux qui ne savent pas encore comment fonctionne Fundi, dans Jumabia Nukana, Mimi Dawala Mafundi Mbonya. Ikawa mbeza mafundi Mbonya, ils ont des mafundi wala watuhana enivo. Ikao, ikatuziswa so ala mtujua, mito subuti sabakana mtujua, hauna munlinde nilena wuzuse mdujua. Donc, ne soyez pas surpris. Ikarmui machachari ya hangu neze démonstrations za hangu nafanya banzo ntipia mnusa su alabani sabakana ntujua haukana mankala la a'lamu fa huwa alimun eni mdu yambakana yekaji yabo ye mwalimu yabo madama mimi ntujua yabo mtsaoni kai mwalimu wonso ujua. Allez-y, posez-moi des questions qui touchent le thème que nous avons abordé et nous fermons ce thème aujourd'hui. On va passer à autre chose à partir de Maoulou, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons poser ma soala arma zenogor hambazinu et quand on a posé ma soala arma ndongo wo zi ndwa jina tena. Owandu wakahundunga haruma Google Meet yabo nyinyi msamundu baraka hauka ordinateri hangu ideshargeha hauka na mwenje uzimiha hauka ordinateri hangu yohenda shekangabo mwenje. Donc madama mwenje uhisa, je suis profondément désolé et d'ailleurs wandu kao l'a dit moi ni poser ma soala wandu kao ndo alorma Meet Google notao tamono zenongo zisazi azidangania hauka mwenje kujaja ou plutôt en continuant à échanger peut-être ko mwenje ngojo huja. Écrivez-moi des questions sur mon post Facebook. Je vais les répondre pendant le temps que j'y suis. Naulidia, Hula, Tamono, armée ordinateur et comme Djouja, Rijeri, continuez avec Google Meet. Merci. J'attends vos questions, écrivez-les. Namni de mas'ala hanu namnanjishi arma poste yangu banu. Et quand na mas'ala, je vais essayer de répondre ya wanjushinda bon amjo maveno haima findwani wajua wao. Et je salue à tous ceux qui me disent assalamu alaikum bon fondi. Bon, et comme ma question, ou en attendant ces questions de Johuja, je vais me déplacer. Il y a question. Oui, c'est toi, oui. Si une personne est forcée de rompre le jeûne, que doit-elle faire? Eh bien, si tu es forcé de rompre le jeûne, eh bien, ça dépend de quelle force. Est-ce que c'est une force de maladie? Est-ce que c'est une force... oui, ma chère Ramlata, je suis perdu je suis perdu, je suis coupé de mythes, voilà, de mythes Google parce que on me dit uzimi haunu et que ordinateur yangu yoenda ikanga bomba mwenje waja su alabanu ya ukana yemru ya obligé wa ya renti yetumu e yafanye bengo ironto tu ujo ile bihalafu
et ka obligé wa urense tsumu obligé ni maladie go ironsi jo libe halafu obligé wa ni mdu ajawa tsamona kwa mdu bana bakeka ufunge tsumu yabo netso urahitso nonga wisirika ngo urahitso abengo ronse alafu jo libe faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhara eni mdu ikao nge mwadi hangu ya msafara yabona yeye tsumu yeye hajafunge wakati mdu ajina ani eni mdu ikao la force, les forces et contraintes, les forces majeures. Et quand au cas de force majeure, voilà, quand au cas de force majeure, eh ben, au islamu, on a dit, moi, c'est nous qui quand on réussit duniani, je ne sais plus à boire, wallahu a'lam. J'espère que cette toile, si Djiboué sur ala aussi encore un petit utsungo ya honje zarmé sur ala ya bon, na rerewa ngarjo série y traiter. Bon, oyingo rambio kana question ya henge ojo harmo wandu kaondo warema o tamtam au cimetière. Est-ce que c'est autorisé en islam? Njaparo ona ya niveau ya hangu parce que batu makani mifundi mtiti ya niveau ya hangu njaparo kabati athari yonisao kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hende harimia ngoma homa zamoni awe maswaba yahe wanareme ngoma homa zamoni tsamba njao na njaishia njasoma wala njaparojisi mtu azitoa hadisi wala njaparoziona armo hayati wangu yonde handani ya pili akili ya mwanadamu ketukubalia ukana ngawe na msohafu wa Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana Mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana idha mata ibn adam ikama mwanadamu hafu inqata'a amalu za amali zahe zontipia zozi hisa illa min thalath hawa madina mna habisha arab badi nongondaro yendogo yanda ne vumbwa hindi waladun salihun yad'u lahu mwana mwema ya mombele ya odua amzio ya barme hadith mwana mwema. Alors ye mwana mwema uombele mbabahe dua ye dua hii dar muslim dua ye dua njema ndia ya Qur'ani bwandu zangu leo ndo wasoma kwa joja wa interprete waambie hunu waambie hula sha wao ngojua ukana ye dua yako ni ndio dua ya Qur'an. Halafu nyinyi ngamjua tena ukana ye Qur'an yenu leo depuis 35 ans wanazioni wa haja wanazioni wasoma numini wa haja waja ngwa haruma parti mbili ya ukana ya Qur'an hiyo kuna ujo isomo mazamoni isome mala hundwaji satido mala ho wafu jabo ko inusa wanu wabukana langa toto isomo mazamoni deja ya masala ya Qur'ani ho mazamoni wayo waislamu wa hitali wa mabaki ya maili. Quand direz-vous une histoire ya hezengoma ko isigwana damu yende Qur'ani yakaujaeleze fasira ya ngoma yakaujaeleze fasira ya mdu remoze ngoma yakaujaeleze fasira ya mdu anzora miwaze ngoma yakaujaeleze fasira ya hufa yende Qur'ani mon gawandu wambuka na tabugono hata mwono Qur'ani kena ujo kusoma mazamoni est-ce que taburu de ujo kusoma mazamoni et puis nabiokana est-ce qu'il y a des doigts ya la dumdu asomye mbaba hahe au ya mndu garma fantasme za hahe na c'est des quêtes personnelles za hahe. Je ne pense pas wallahu a'lamu yauka sababu baisha leo mafundi wanaambia kana kabati hadithi hiyo ni saukaze na goizo zo haramu hauzo ti haramu japo kabati hadithi hiyo ni saukaze na goizo zo fanishia hauzo kazifanyishia kabati hadithi hiyo ni saukaze na goizo zo fanishia. Donc mimi arme avis simple yangu kamjua baje amjua baka no usikusuja simba ya hafa sina urenga le guitar la africaine la hangu la kwenda tseleme watoto armaze hale sina na range dafu yangu ila bana niko kantite na tambiwa watoto ze hale sina urenga dafu yo ni na remember bangu na minga mina alquranul karim ezitabisha wao wanduka wendi mwana wa hemfundi mhu waenzi hatu yunu tamoni zile zitabisha wao binadamu ndoka wendi mwana wa hemfundi mhu waenzi yunu de recompense mbaba hayo na ulezi wa mayamnika tamoni mbailio ze dafu tamoni ze kasuda ndiamle kasuda ngimjuma Qur'ani kwezi quel que soit ye falsafa tamona al-Farabi wa al-Ghazali wa Ibn Khaldun dala nazoni wa kuhamba tamona wanu masufia quel que soit et Soufia wo si nous souci wanza ndongo zinji za Soufia parce que Soufia yo falsafa nku iradisa mais pas aller jusqu'à
pas aller jusqu'à yo avis yangu personnel banda simnikani ze rai za za hadithi nezendi kabati hadithi vumba zenongo hizo kabati hadithi unisa kazifanisha kabati tarehe tamono aramazi athari za tarehe ngabo mndu ya enda aremia wandu zahe maindini wandu wakufanya hizo wajua wandu wabushi wandu zatu makuze watu wandu wabushi yabweka wananyasi wao tamono ngwarenga culture hao wabushi na wabikana tamono ya dalili ndio wabushi parce que wabushi wao handa ta wandu wafua hao wanse wadu aremango akaza ma istra wadu arema da magutani iti adala magutani tamono donc tibia ani yonde fikra ya hangu tout en restant poli tamono harma ya mananyasi ya ou tamono parce que nongo tulo kamdu areme mdu hayade mdu shandu mdeleza yonde point de vue ya hangu je pourrais avoir tort dans mon exposé Sha al-Muradi nso amini kai Qur'ani ngiyo mbungufu rane zedafu ne zekasuda za wandu wao kwezi bwandu zangu wallahu a'lam. Est-ce que le Coran nous dit qu'il faut rentrer dans l'une de ces deux? Non, mais o sunna no shiti wa Abdurrahman zindongo za kahuja baada mtume kajaona zenongo hizo la répartition des gens en sunnite et en chiite. Non, mtume sallallahu bakana wandu wajovuka ndo wandu walorme sunna yangu, mais le Coran n'a pas évoqué chiite wanwin wandu kahuja après kashiti kasuni nous on s'en fout que tu sois chiite kawa islamu ke chiite kawa sunni zinu mouvement ikawa ze mouvement hizo zitazi politizewa tamo inaanza mwanzo wa developer fikira hawa na leo na mfarata mwanzo ni mala henda mwanzo iluha yahe ya te centre ya te alliance iluha he shanshie tamuona hamadi namna wakauri colonize Uingereza ni wa Alman wa Faransa waja wakawadilia arudi za hatuzinu yedobi harma wa shenzi wanu tamuona wajorenga ze culture za hatuzinu wasivalorize retaleo rja garzi valoriseo enfin ngamfanye parallel harma zo ngozo mbili ile wanayotipia mnezi mkajavuba ushiri mnajimu kajavuba udawini ukaungaba ushiri na udini la Tume salama ya jakauleza katamona ngabo 72 groupes 73 groupes et 73 groupes ils tamona 72 iront en enfer. Donc voilà ngabo 72 groupes joka huja banda mimi daoma shia daoma sunni daoma al-ithna ashriya daoma al-khawarij daoma tamona ze groupes za religieux hizo zontipia zilio zinji dunani leo mashia ngao groupes zinji. Donc mtume sallallahu abanga batoka uja groupe zinji tamuona 73 groupes alafu groupe nzima de joka ndambeboni de joka vukayo ndai do andu watamasaka bisunnati do andu wadunga inzia mimi nafanya waandu wajo kuvuka sho andu baki yabo mabia Mungu miranda ro mkonfikana na ile baki yabo finari wanda ontipia yabweka itoka wa ushia wondo wa mtume yabo wandu wa ushia ndo ajenda mbeboni one wajo baki yabo ahli sunna tipa ndo mdoni ikase le contraire yaboni wandu wa ushia hata muone na mlindo mndo bawo wa hanyu na neze group masiba jinabo tamona mzini babu za hanyu voilà harma yesu ala ya hiyo. Alors il y a une autre question bon ok afficher plus Adam est le premier prophète. Il a été envoyé à qui? Adam n'a été envoyé à personne. Adam est venu peupler le monde, d'abord poser les premiers jalons du développement. Il est venu pour créer le monde. Ilandimana uko wandu wengi mabukana yekajani kwa shiyo yekajani kwa kitabu shatoni kwa ordre atoni kwa ordonnance tamono ya lelo wanahendo ya zaye basi ya peuple le monde alafu njoo mafundini ende zake hiyo ndio mission ya Adamu tamono ambao abudie Mwenyezi Mungu tamono uzae wana tamono alafu kama rufisha njoo mafundini ende zake kajani kwa Adamu kajatilo ahilani haku tamono juste régler nos za sécurité nos zape ye peuple ya hendo ya baka peuple ya hebo Abdurrahman ye peuple ya yatenga wakati wa wallahu a'lam. Y aurait-il d'autres questions? Ces questions-là nous sont plus intéressantes. Allez-y, hein, c'est bien ces questions un petit peu. On doit. Pourquoi le Coran n'est pas dans l'ordre de la révélation? Mais pourquoi voulez-vous que le Coran soit dans l'ordre de la révélation? Dieu n'a pas voulu suivre cet ordre-là. Il a voulu proposer autre chose et particulier. Hein?
Ketina, c'est pas obligé, arme Coran, il y a ordre et révélation, comme surat al-Baqarah ya haja, il a dit mouya dungwani dobi, il a dit mouya ziho arme, les beaucoup de non, 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 il n'y a pas ça, parce que justement, harma et mas'ala ya Coran, bon, le Coran était un peu, et namdouha kana aya ya kaudo soma, namdouha kana aya ya kaubi fadu. Et lorsqu'on a vu que, ngabandouenji wanjiao harmo islam, surtout des gens qui n'ont pas, qui ont la langue difficile, amadouana nyasi masinigali, amadouana nyasi wa Komoro, amadouana nyasi machinois waja tamono ule wamba qala wamba qala tamono wamba qala wamba enfin donc Laura a commencé à avoir une pique de la part de ces étrangers non arabes, les non arabes waja musulmans encore prononcer et puis Abu Bakar a rassemblé Handani tamono d'une manière de base juste à tuer rassemblé on tipia ikewadzima. Hein? Après, il y a plusieurs étapes, plusieurs machins. Je vais réviser parce que j'ai un petit livre là que je vous conseille. Moi, je vais rouler la librairie à Ménilmontant, à la librairie à Belleville, les librairies à Chanrabouslova. Le petit bouquin, il est très, très, très bien. Yondo Abdulrahman Jo Kauso Manjeri Mwelezeni la prochaine fois. Par rapport au Coran, c'est Introduction aux sciences du Coran. L'introduction aux sciences du Coran. Il doit coûter je sais pas combien là. Moi je l'ai acheté à 19, 15 ou 20, je me rappelle pas. Ça m'a très 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 bien. Un manuel très bien, écrit en français. Un langage simple. Vraiment, tu me conseilles. Et nous souvez dans ça vraiment, tu me conseilles à voler na shiogo. Parce qu'il y a bon gena maadi no dahoni. Ça m'a on ngwelewa zeno na mne Qur'ani ni akanti on tipia. Inamna ya ja amadoni inamna ja musizoni et nombre ya mitume pourquoi vambulwa et tipia ça mono il y a très très intéressant. Bon, je ne vais pas m'extendre à mon sujet parce que tu n'as pas rien et puis mitsanza ni jibu wanadamu wakanti wanishili yao au hasard quoi hein donc je prends le temps de lire ça. Sabona arma e Coran e ordro ne voilà emana ya jashabu ni ya tujashihidi na bokala gazon zitipiao ile irjereleze na bima ngo ijo kana mana wando wajunda mufid au lieu ya ukata mono bona usisobana msebeza ni jibu ha fijo lini hu satisfaire parce qu'il s'agit pas de satisfaire à celui qui a posé la question mais au fait il s'agit de lui transmettre al-ilm nafi'. Wallahu a'lam. Alors, pour Saïd Tahir, qui me dit, et qu'un couple marié, selon les sunna yamchume, ngwanshi ulaya, ngwanzo wa bénéficier des aides, ngwanzo wa divorcer à la mairie, mais ngwa continuer ya uenshi wazima, ya ufanya wana, ce mariage est-il illicite ou non? Bah, et mariage religieux, et mariage religieux pour nous musulmans et des mariages yafanyiwa ni naibu bila kumpara naibu ndio mwalimu wa mlenga au ndio mdu wa mlenga ne mazahidi waili ye mahari yavumbulwa iyo ndio dola harmuislamu ya dola harmuislamu iconsidere wao sisi harmaza application nana règle ndio ivuba yontipia de ile ikao sije ila fanywa la mairie et la mairie la uislamu ne reconnaît pas na wa la mairie la ya dini ni à l'église il a dini mais c'est pas dini ya hatu et dini ya hatu irinika ndongo tsazinu yabakana ekam nungwanzo ya lola amromba bi hoitani hun ekam nungwanzo ya lole ilazima yatahe mazahidi waili e mazahidi waili wala mazahidi waili ni mdu toka uambiza halafu ye mahari ye doti vumbulwa bala alafu ambeje yonde mahari ya Kiislam tel que au Islamu urambia alafu c'est toi et mabokana si un couple marié selon la sunna wimdu ya lola he maelezo mimi naeleza hapo ya wimdu ya lola dola ya Kiislam amali naeleza shaha jangu inshula ya halafu mdu wengu wanzo ya beneficier ne misada amali namna ijula ndio mna question ya poser wanzo ya beneficier ne misada halafu wende wa divorce la mairie ngwa continue ya ufanya wana wazima. Ce mariage est-il illicite ou illégitime? Non. Ye exposé ya he suala yaho nge ujibu bose Tahir. C'est-à-dire wimdu ya lola harmoi sunna.
Comment est-ce que mariage est quand comment dirais-je, il annulé wa harma dans un système kafir, le système de la mairie, non? Il y a des divorces sur un système musulman. C'est des divorces yo. Gardo les gars, divorce et divorce avec l'islam. Par contre, ils ont joint des armées sur la yahoyo. Ou andua ou harma oui dit, je rajouterai enimdu yabo ou ambandabo ili wa escroquer eta ya shifaranta. Je le dis tranquillement, yo phénomène ilio haku laya tamono wandungwa jirenda o emdumishene mdume ngwa décider o tamo ilio onde wanariali wenji ujoshide ajende femme seule yabo femme seule hamba ukana tamono yabo yeye ngundo mapesa menji rano kati ya kadene yemdume wa hahe iyo dhulma iyo riba yo dhulma ndono roha ka wowit yote ngo yafanishia harma makawaida ya droit na vanu ye droit français lorsque il se marie ces articles les droit français lorsque ces articles là embrassent la pensée la philosophie l'esprit des articles musulmans et bien échavention gardo jo chirumia sachant que yonde la loi ya shifaranza amjonje zamba bona bekana harmoi swala parce que fait swala yo ibwa maswala menji pour moi vanu tabili yo harmo wandu watu lutuka wa divorce yandabo parce que bongo harma halali ya ma endula hao sababu endula ke jamii habaru ende wa imini la mairie non gejo mini he kawi mini eshidini shatu ile namna walulana eshidini shatu ile namna tukokubalie yetolaka itabili hapo nyingi itabili hapo ndanu wazazi wazaya walu harma zendula hizo sha wana hawa watu porte le dina la hembabaola est-ce qu'il y a munga bondola za kweli au kabasi dola de fait ngabondola sha ngabubuja ngabo ushonga ndongo juko wana tabu na maskini wandu za tu wengi wa Komori wa Ulaya wa Komori ni Afrika na nivungu wa Komori wandu zangu ndo interesse o wengi wa haongo wa harme système ya he femme seule alors que le mari est là et d'ailleurs dans certains cas waisa wa démanteler ces réseaux et demanda kwa basa into ngono zendo wezo ngizo nziro et la loi ngiona utiro wallahu a'lam ikati vunguza mbabe hanja shida na nje zarme swalayo rappelez-moi reformulez-moi autrement la question Mariama ali kunambiokana je reviens vers vous encore pour vous poser une question. Ma question est basée sur l'aumône. Qui mérite au juste l'aumône dans notre communauté? Non, moi je ne vais pas dire dans notre communauté, je vais dire tel que le Coran a dit, et puis toi-même tu observes qui a ce critère dans notre communauté. Maintenant, tu dois le pauvre de Mouidja, tu dois le pauvre de Mouidja. Bon, on doit kakatushida lamba hindu wondola, njoo ni mwana wakotasi. Donc, ngaboma bia manane. Et quand mabia manane yao, je vais les lister, inshallah parce que verset voilà, je vais lister mabia yao yo manane, njeni exposition yo maudu. Njeni expose ye niyo maudu. Halafu e mabia manane yao tinde mabia manane ya shikomori, non, yao nde mabia manane wa Uislamu waya toa, waya mbaka wao iladimu wao ndwa bénéficier wawe lazima wa bénéficier neze omoni neze zaka zahani mdu ule maskini mdu tina baindu ya ula masakini wal fuqara'i wal amilina alaiha wa ibn sabil wa el murabitin je pense donc chamjo y préparer maoudou njendi keni dans l'ordre inshallah ta'ala autre question bon, il n'y a pas d'autres questions là, hein, donc en bas, est-ce que je vais vérifier comment je eh bien, on il y a beau Google Meet, il y a Paris, c'est le temps de m'installer et je suis à vous. Aïe, on doit un petit peu comme ça, aussi, ça va armer ou armoire, je sais pas quoi, là, armer ah ben oui, il mange du haram, c'est Tahir. Yemdou rengo, yemapesa ya, ou arma et la mairie ou la ya, arma et système ya ou la, ngulu haram, oui, complètement. Garmo haram. Bah. Yani, oui, di haram. Ben, chez Uhibia Firauna. Ben, chez Uhibia do
Netanyahu et kafiri mhuru islamu itoa voler c'est voler, voler c'est une saleté zamona armo islam hakawa urenge hindu shitosha haho udhulumu mndu urenge hindu shitosha haho وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Est-ce que midon wisoli masuala ba est-ce que mtowe zaka au raha zakatul fitr au raha? Assalamu alaikum cousine Jamadar, comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Mwenyezi Mungu nabarikishe ndio la na mwaka uifanya nyumini bana sababu ufanya nyama nyumini bana ulozo wana Mwenyezi Mungu inene ndio la khair na baraka waishiliane et puis waonde ya mataka menji haswatan wana wenjina mushiliane insha Allah taala. Bon, mes amis de Meet Google, vous m'envoyez le code là parce que je ne l'ai pas enregistré et j'ai pas envie de couper mon téléphone. Vous m'envoyez vous m'envoyez le code là pour Meet Google. Bon, en même temps, je vais essayer de bon, isama ulidanguni historia ukana yeze hukma zahe ya pashilwa na ya pashia parce que kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam abokoe mwanama mwanashi wangu Ali al-Ustadh Ali Muhammad ulamkomjwa afefe anashiriza ujuzi hom sirini ngabo hadithi ambayo kana samuono Mwenyezi Mungu namlaane yempashia nempashilwa Mtume ujorongoa yempashia nempashilwa yempashia ndio laufanywa yempashilwa ndio laufanywa ese hukuma zao zonde wanazioni wakhtalifiana armazi hukma zao min bainihim ngabo ambokana na rutumu himisa harma ya omlima wa Kilimanjaro rempule ya sezahe ngabo ambokana ngabo ambao kana ngabo ambao hukana iladhima tupula sheitwa songa upanga ripo sheitwa ngabo ambokana iladhimu ya visiwa ngabo ambokana hukuma mdu afanya zina ikawa mdu alola iladhimu ya mwabu ya taafi ikati mdu alola iladhimu ya mwaze sanfue wallahu a'lam alim muradinga mwanao kwa mfera hiyo wandu waifanya wakati wanu ani Mwenyezi Mungu atuangamiza wabeshambu mvua ndina hawatoba duniani sasa hiyo donc ya hukma ya wandu pour moi si je devais revenir en arrière into hukma ya mimi selon ces textes et namna zamba sur baba en tout cas uislamu umritwa on doit faire ndugu mali communauté kamili mkama voyez communauté kamili mkama irelo hitwa donc heni namna jofanya ile la duniani c'est ya des sharia. Bon, et mon ami Abdullah Mdoa Woma, qui est un frère à moi de Nyumazaha, Gonambio Kana
avec un couple séparé, est-ce que c'est normal de refuser les droits des enfants pour une raison que le mari nouveau a imposé à sa femme de la rejeter? Alors, non, yoti haki ya mdu mmeamini ya urefize ya haki ya wana. Ya mfano dawo, bana swala ni ngabwe namna nini? We mdu mshe ya lola, ya zaya wana. Alafu ya ransiwa. Mbabaho wana wala ngujuo wana wahe hali. Mzazi wala haja halulwa ni mdu mshe, ni mdu mewanyumini. Ya mdu mewanyumini ngabukana no. Ikambaba wala haja naru vipanu za huwa na wao tikubali. Ikaja na mapita utikubali. Mzazi ambiye mdu mewanyumini wakaenda zaho. Babo mwanzo elien ya hoa na hangu na mbaba hao yitika yenda zao akabo eti mdume wa Hindu mdume ulunango mabahi shauti mdume undwa leo hata mataka bimana ndio Uislamu ngabukana la sina ujua leo tamuona njenzi lilie ya tamuona ya mdume shena lola nambekana no wa baba ho wana wanu walobana watiunike mbahi no yuti haki yao mdume wa lola wala usindi wamba utowe. Par contre, élever ces enfants-là, éduquer, il y a obligation, il y a mbaba hao, rekange yabo, rekakati yabo. Vanu, amjabadongo ya hatu, buandwa ume wa Komori. Ngama bondongo ya hatu, buandwa ume wa Komori, mdoni yombi chanfu. Yendai. Heni mdume mkomori umanune mdumshe wahe, wo haushashi, ye mdumatizo mdumshahe souvenir. Wo manao, quel que soit les cosa. C'est ce qu'on dit. Imdume data akakatwe mahari kusana ko silo ando merlo duniani o winji wa hatu ka 70% nga wandu ko to mahari hao katiwo silo andu ka silo ha mahari yokiri yani manako obligé ye mahari ya vumbulwa okati au moment de la concrétisation de l'acte, au moment où quand on doit faire l'acte de nikah il a dû mahari à prononcer wa bala et puis kawaja mahari mbili. Parce que Nadim Mishana Bakana, il y a des mahari abanu ya kidini shaba bakishe mahari. Nous on n'a pas besoin de savoir quand vous jouez comme mahari bangoyi. On s'en fout totalement. Ya uya hanu nezembila za hanu. Mais là, arija banu yurije fani ifungo tashinu, mdum metoi, ya mdum shetoi, wala uharuma zina wa hunde wana wafanye maisha. Ike maisha yanga juko wabali atawajia haruma ya hanu, yo khairi na baraka. Mais là, yote les intérêts au katina kidini kai. Ba wajiri ndola iho. Wajiri ndola iho. Ya he mwana mzee mwenye Abdalla ngamwambo parce que c'est l'occasion d'en parler. Ya he mwana mzee mwenye Abdalla ni mwana wa Rasalani hamju wa Rasalani, un truc comme ça. À la fin de la yo humusoni ije heza gaba. Hasbabu hindi, hasbabu amyambo amvumbo wandu parce que la yo titulwa ko hari alors que c'est propona hamba kazja benu londondo. Tamuono ili nyoni se zenogosi jiru armo société. Ngamjuma baba nukana tamuono hamnika pauni. Et puis mabokana ngatoona zendoko halafu zote za hatu katirilo zao ndola hanyu ya mila hiyo yote ndio intereseo ngarfanyo ya mila ya mtume Muhammad yengo to mari hindi bantu be kaducho nge bantu be mari ya hindi amina bora salinu okerenike ezabaki abo zo hanyu bangweni donc le bora la ilande mari chez mahari ho bangweni on s'en fout de ça ya mahari ndio hambo ukatira mbao bantu sibasi kabajaha mahari ya dungo washi wana mahari ya satena armu islamu ko jahya wallahu a'lam. Donc wale suala ya baji wando wamewashi Komori si on ulaya quand j'étais gamin là quand naduka Madina zindola zao katuni tipi atamono tuna mdu mingu ulana na mdu misha tamono habango ndajeze papier zangu ai ya urezeza papier zao zila kasti zao c'est son acquis, il a acquis. Lengi wa mahari wa mnika, lengi wa delegaoni wa mhulia, lengi wa zekabo wa mhulia, lengi wa silpo wa mhulia, lengi wa nyumba wa mwashia. Ikawa mwashia mabazi nuza hao, ukatumdu wa mariage la zaika kamla wanao ne demande rien. Demande rien. Donc zendo kwa songa jiriho, sona mdume halola yuhula yuho, habangu longe television ya nezeme bluzai kodo. Tidini, ti elegance sembulla. Tidini, ti umbo wa mdume. Tidini, ti mahaba yako ni mdume wewe mdumishe wako mwanza. Ti basi zojiri tena na hadi harumadu kangwa unawana na mdume wako. Oui, mdu kusuri haurohoni. Kama ngona mdumishe. Sutike mdumishe ni sababu. Haurenga bani hao haoni. Shalifita kwa urenga bani hao. Ketu la dimu ara mwisha ni shamnezi ngwa mweze dura zao wanike mdumishe wao la. Trouve manière de medjabalapi. Shabo tena humwa yoti haki. Tamona trouve manière mte pistole umwe yafe shabo tena yoti haki. Je vais dire kuna uja urenge zila akizaya sana kiwa idayore mahari yale mdumishe wakani kwa baba yakani kwa mjomba yakani kwa manyamdu. C'est l'affaire de la femme toute seule. Quand on avait baba quand on mdada kwani c'est pas c'est mdumme ya mahari mdumishe wala uchuje ya uzisa yala tiaho ata
ya tiao quand on dit hobe mjobe ka twande ala tiao il n'est pas obligé on dit parce que aux histoires zinji zilo colmaté autour ya mahari yao nezana ngozo zilo yabo pia idan ngamondo ngozio konyuka muifanya bwando ume deida ndumshenge idani parce que hatolakiwa utsona mndu mbai wawando wamesha shibisi wara rwan ndo koni kemndumshe haki yahe baada hamdansi 3 mois de charge bomndumme heni mndumme yaranti mndumshe harmo sharia ya Kiislamu ngaona 3 mois de charge les mêmes charges que tu lui as loué pendant le mariage obligatoire yati sunna wala yati mamnenda non ye mwanamshe ola gudoka ukaidani yake kalolwa yake kafanya plaisir za mndume na mndumshe sababu dawa mdansi. Alors l'islam t'oblige parce que mndumshe là continue à être ta femme. Cette femme, elle continue à être ta femme pendant Zetola Kazila jusqu'à ce qu'elle revoie Zetola Kazila. Il a des mains woko ze charges za hezila wakaudumnika wakamdumiwa yanga obligé omnikizo encore pendant les 3 mois. Et masala yanga rudari abirie ndonondo parce que masala yana zingirizingi. Na bendo gotsainu tena ababo ndo bano urivumbwa ndo gozandola ngabono gotsainu bwanama subhanallah mnajele kwa dada hatu bayunge husuru wazaze ruwa baba rasi mashababi ruwana razaya yo ndongo ya khatwaribu mashababi yendai danuona washe wa mitsi wao na mwishie banga bwandu wengi bese 80% des la statistiques za fictif zangu nko hamba idino niso onene wa hezanongo ze statistiques zangu nko prononcer abantu izo scientifique njazirenga bahanu amchongota swaware namna yino izo nazirenga bahanu mu mabya katsirenga bahanu fulana fulana shale ukasema bino kana mwanamshe wa miti wao mbaba na mzazi ngwandu bio haraka haraka mwanamshe ule yamiziwa ili aibu ititihe bomba ya aibu iti hai mwana honjo kaujula kabala haloziwa hawalala shambaba isanfu parce que mwanage na mdumme wana walango uharuma zina hizo ndizo nazo naambia mndumshe ulo mziro kalola mndumshe ulo mziro mndumshe ulo mziro kafaina dola mndumshe ulo mziro kafaina dola mndumshe ulo mziro mndumshe ulo mziro bwandu zawe kafaina dola hata role mdumma ya hafa ya mdansi mziro role mdumma ya mdansi na uziro ya mduwe kafaina dola kadhalika mna haramu yatilwa vanunga mjom mtamono ngamjom normaliser la normale Komode ngojia ya normaliser ce qui n'est pas normal halam komode way modari enge ze inventions za hezinu enge ze innovations za komode zili sokansi harmo enge ze maisha he badir dukayando shango ndo falakati ya sharia ya Mungu yadaye rondo ya Mungu ya sharia ya Mungu ili yajinike haki na mjinike haki duniani basi ya ibulawa ya ibuke jala pispo ngo toka mwanado wi wala mitiwa mwanado wi wala mitiwa ndo wala ndo wi wala mitiwa ya ibuke jala si basi wana abudo banona kandana beno wenu wana wazola bala ntipia bwandu zangu wana haramu ine bana baka ino goinu husu wazaze ino goinu husu wa baba ino goinu husu wa koko deni mbikao ha contracte mariage baha amitiwa kajahima atemrumshe wala yazaye mrumshe na zairanzi ke konzo mloze bano we mndu amite mwanaho ikonzo jomleze halafu na mloze shahima wade unu mwana wewe wasuli hawale upu haongoyo tipia pendant la grossesse non ya kwamba kaifanyishia wallahi mama ngomira rumdazando byalola asbabu lenziayo wallahi mama ngomine mbabando byalola harmwe waloya wataba walona wana wako ruloma bani hatu sontipia c'est du zina wana wao wana haramu bwandu zangu abonge eni mdulo na nduzahe ya mjua oka habirenzi yayo gentiment parce que ils ont confondu à Josubuti ambi nekenda ufundi ya Subuti ya Zamba harma les bangue ils ont doit jouer qu'en faire yombi chez limdo na kai ils ont hao nende habasa yenda mbika bonjo bala mshawa ndo la ukati gentiment hadisi tout ça là kuminye ndo la ino rarejea rafanya ndo jinaba na tsuminye ndo la ibatola mripare si mafundi remettre de la nuit comme on a uangufu na mtori para discrètement nyo mafanya za ndongo hizo na mtori para discrètement si wanahanu wanashewani ngabdo huja bali wa mazaidi watu wa discret rije endo la yo iminyiwa parce que en tout cas yo ketindola rijali mfanye ndo la numini wallahu a'lam. Je remonte parce que ama wandongo wabana ama waja question za saya tena
bon wanu wangu wanu wao mesetsa wanu waja wa Google participer, ouais, je pense qu'ils sont là, oui. Ouais. Imaranzi ne banga bo question tazini zlobanu. Imaranzi banga ma question ta. Gamibanu. Alors, salam Abdullah, c'est fini pour Abdullah. Je vais passer à l'autre question là. Ok, merci Madame Eshata, j'ai vu le code. Abdallah, tu me dis, ok. Alors, oui. Bon, alors, Mohamed Souley, sa question est la suivante. Pour des personnes qui sont en France, souvent, nous avons des difficultés de calendrier entre les horaires de travail et de prière. Oh, une question très, très intéressante. Alors, est-il normal, faute de faire dour et al-asr avant les heures? Non, il n'est pas normal de se faire avant les heures. À mon sens, hein, bon, en tout cas, Migam Djibou, c'est là ce que je comprends. Et quand tu fanya erreur, il y a des jitiadi hangu, ya bonga mjenda mauzisi mfundi wa satena, et puis mdongo, et comme mdongo zo hangongo kinyume nuo mfundi wa joma biani, je vous recommande de prendre au mdongozi wa mfundi wa. Gamina question ba, tu entends tibu question ta inuranzi, tu entends tibu question. Imaranzi ba gamina question ta inu ni jibu. Namkupe mikro yangu mbuya mfundi atimizi ngewe mpoze bo anamshaka. Gabo question tainu ya haja ya ukana yenyu andu mlo Ulaya ikaunga mfanyo haza zilera ikao samono non conventionné selon les rythmes ya hatu ne dini ya hatu. Est-ce que mlugu josale aduri ne lansuri ukati udima? Pour la raison du travail, je ne crois pas. Je dis bien que je ne crois pas. Hein. Pour la raison du travail, je ne crois pas. Je vais me renseigner Njenim Djibouni au Maoulou. Par contre, et hotsanganya swala pendant ulo hazini umkinishia bonga au mwanamsho atujana ya donabia mathalan sabakana et quand vous fanywa hazi bobini tiba ala wanu sa yongi intéressant parce que jom kinishaka ngo fanywa hazi bobini ani ngo fanywa hazi omjini sondo ngo bobini no kufanya hazi bobini ale ngo fanywa hazi Sartrouville ale ngo fanywa hazi Orly ale ngo fanywa hazi tamono je pas dans le 62 gabo jo fanya ya bongo jo fanya namna hiyo ya boya dhuri yao ni lansuri ya hao ngojozi ngongwa ufanye milibili uswali wakati wanzao soit les précéder soit les avancer soit les faire plus tard chayo ndini wimdu le pari ufanye hazimo wimdu le pari c'est-à-dire tu habites à Paris mais uroha hende harma nji ndwajina yabo kati huo tamuona la possibilité de réduire tes prières à Arba Rakan parce qu'ils ont droit kohungua ils ont droit tangana des prières za Arba Rakan za Rakan ne donc il y a bon des adhuri ojo itangana des lansures soit wakati wa adhuri soit wakati wa lansure ne mahribi ne lansha ojo hungua ile lansha mahribi kaunguliha ojo hungua ile lansha kutangana ne mahribi uswali bo mahribi zombili ha uswali bo lansha zombili dans quel cas dans quelle situation dans la situation où tu es en dehors de ton domicile. Naam. Si, Guamaniyo. Alors, il y a un cas ici. Il est à Marseille, il travaille à Aix. Tu peux réduire. Tu peux réduire Asr wa Dhuhr. Tu peux. Al-Asr wa Dhuhr. Attention, parce qu'on va confondre Wajamba Fundi Sujai Hamwe les Aninai, parce que on va intégrer le kilométrage. Mimi Abo, nous sommes Djibouni Mkodo. Je n'ai pas intégré le kilométrage. Non. Par exemple, ah non, que tu justifies parce que la raison pour laquelle vous traînez, ce n'est pas une raison reconnue par l'islam. Mais par raison d'empêchement, genre, je ne peux pas être libéré par mon employeur. Non. La raison de l'employeur n'est pas valable par rapport à cette obligation de prière. Non, il y a oui, ils ont facilité.
et nous disons bien namna yo on que facilité et il y a pas de facilité et kakabati justificatif religieux des la hadith et sunna quoi. Et il faudra faire attention à ça Abdurrahman parce qu'on va nous kawa facilité parce qu'on va beaucoup na wisha et hazi une bahazi na borsa hazi on va utsa hazi mais est-ce qu'on va différente mfano e karu tsoro hari reprolonger débat a changam inde bahazi inde ba indini ah ben est-ce que tu ne peux pas trouver un autre boulot ah bon femme jotabi ah ben on go jotabi on va jotabi donc ces arrangements à la va-vitizo je ne les conçois pas parce que à mon avis yotide est propre à hedini wallahu a'lam. Demandez à d'autres enseignants aussi sur les mas'ala. Demandez à d'autres qui peut-être auraient plus hein. Parce qu'il y a une question, ça veut dire il y a une question ou un privilège ou kana msafara ngo très important hana humro da fanya hazi ya humro kutali kwa parce que il donne raison kana mumru kamungar msafara mumru ya swali ya mandika boye. Ah, c'est deux exemples différents. C'est deux exemples différents Abdurrahman. Ani e intérêt enamna wi porté o go porté intérêt ka yabo islamu go préféré o yinu rani msafrani hazi no islamu abakana ah non karna jo comparer namna yo karna jo comparer namna Abdurrahman excuse-moi karna jo comparer parce que e hazi mnezi ngamba ufanya hazi mais kaja oblige ufanya hazi shamba ufanya hazi bon wa msafara wewe nga una msafara ikawa msafara unu oblige unu waho shango nga oblige ufanye msafara waho ikawa ufanye msafara waho mlezi mwaba wende mtu anahangu na honda donc ngawe na ya ufanya inu bana sha honda hazini non ça n'a pas été mentionné quoi si basi ngari jua kama ndo msafara wa mndu harmatabu nga hazini hanyo c'est question de wakati patron wakati islamu tamono ngore leo ze wakati tujola wa mais ngore leo wakati tujola wa et quand ngore leo wakati tujola j'ai envie de dire ça mais un peu d'une manière brutale ben ya bongo nga umharane patron wa rane patron wa mungu mathalan tu vois yani abo ça veut dire que bon c'est le cas dans la réalité, c'est le cas. Nous on a peur de nos patrons parce que bon voilà quoi. Mingamina wana, mingamina dini, mingamina jabanu, si bien, si rohatun jabanu quoi. Yesilamu ko tunjula shawiri na usilamu wamba utai hazi. Shako jamba uje Faransa. Si bien ko jamba uje ANC uje unde patron mwi. Gole wao tamuona uje unde patron kwa kana hubulia hangu tusongeza tena. No. Ani mafundi waeleza we namna hiyo mwanzo amnikeni haki. Tamuona ili wamfaciliter ni zenongo mais c'est faux. Wallahu a'lam. Demandez en Fondi Chaban ces questions pertinentes là parce que y en a où ils ont quoi armison. Tu vois, je pense qu'il pourra vous trouver le juste milieu. Shukran. Wakati wafungua wangu uja ngame unlibereo au ngame unifunga tena majana. Bon. Pourquoi Coran certains prophètes doivent citer ah non parce que wasite wa shema zina hau kajavumbula parce que minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus effetka ngabo nusura hambia ngabo nusura tuhambia c'est que bon c'est comme Emmanuel hau kajasite wa shamne mtuma bakana ngabo wananyuho wabira banu galiliona wao alafu Mwenyezi Mungu akaanza vumbue ulul azmi min ar-rusul tamam les 25 ulul azm harmoni ma corporation ili harmoni groupe li antipia watu wale préférés du chef et quand tu préfères Rahan Abdul Karim ça veut pas dire kan Mungu Abdul Karim non ga una critères ils au plus na Abdul Karim mfano rongo galiliona wao ya Mwenyezi Mungu kajawabu wa no ngabe mababa ko kuja sirana rongo kwamba ni mababa ko donc ngabe mababa ko ndayo sabai wandu au wakana mission za rusul aller divulguer du mana il s'exposer aux gens wantida lo ambao kana tamuona bako itoni wambi waitoni ba usende bango enu tele wotu wanda lo ambao kana kama ambao itoni roho ndo fukuni ufuli wabwe roho ndo tera otera ote ni prolonger ba question yangu hiyo parce que ngejona un peu approfondi eko wanani hongo akubali bando tsongo pose aweche yabo mitina harara alors ça veut dire que Lukman le sage il
cité dans le Coran, et pourtant, c'est pas un prophète, c'est un sage. Oh, oui. Oui. Alors, le fait que voilà, na eti prophète heli ambishia shangabo ulama huwa mawanisa ukana si il est c'est un prophète mais ngabo wanse argument ukana c'est parce que il était noir. Est-ce que mulishida uri ni kibabi c'est non heli wa bon al-Muradi les black muslims wao wajoanza wakane prophète noir wao, pourquoi pas eux? Bon, il se pourrait hein, je dis bien il se pourrait au conditionnel, il y a aucun Moussa Hakanoir. Bon, ils ont été des développeurs parce que Arabu ils étaient ils ont pas développé. Il y a toujours nika bahati sisi wa Islamuri sisi manuari rika ando. Tu sais, wanoti panga chongora rahimbu ato Arabu andu zato wa rahimbu nondo. Non, hoka Lukmani a cité, bon, oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Attends, Mbelamouzi a cité le Coran. Donc, pourquoi Lukmani a cité alors que c'est quelqu'un d'important? C'est quelqu'un qui avait un rang de prophète. Lukman avait un rang de prophète. Al-Hadri, Al-Hidr, où est-ce qu'il y a Kausama Moussa? Où est-ce qu'il y a Kaunika Moussa et sagesse? Ben, il est pas prophète, il est pas Rasoul. Et d'ailleurs, ces personnalités, ils ont, Washindanao. Wandu hamanda wao wafubula le Qur'ani qui a donc kinisha itoka harwa wamba simple, ils avaient le titre de prophète. La wandu wanika le titre de prophète, mais en tout cas le Coran ne les a pas cités en tant que ma prophète. Chawa cité samono rijalun salihina. Wallahu a'lam. Ya baba ustadi kujoba hamikao minga mi convaincu kana wi Lukmani minga mumego kana habi ma prophète. Jambe sekajaya kayo kwa jamu site kwa jamu nikaila ila raya ki prophète parce que ngabo nashoni ama madani kao yoso misari mwa université za Faransa Sénégalais no hafanya conference sinji haonisa zidalilu za kana zidalilu za mitume Lukman le sage hakani za ngenizo sistewa abange haonisa harma za recherche yazifanya nini mafundi wao kana c'est un prophète mais le souci que voilà il était noir. Non mais le fait Attends, Abdurrahman. Le fait que ze signe za prophète. Bon, les Arabes à c'est un blague. Kabla yahujibuna baka c'est les blagues. Nous on veut qu'il y ait des prophètes musulmans, enfin des prophètes noirs. Parce qu'en fait, oui, on doit canaliser les rajas mais tant que Dieu ne l'a pas cité, c'est pas parce que le black lui veut s'honorer qu'il va dire oui, Hakana. Bon, je reconnais ses connaissances et d'ailleurs, je pense que je connais ce monsieur-là. Je reconnais ses Akiza et ses connaissances. Mais bon, ça c'est un côté un peu afrobeat. On doit mettre, il y a la communauté. Bon, Mimi Nganim soutient, mais je me méfie par rapport aux thèses coraniques personnellement. Tu vois, je soutiens sa démarche, mais moi personnellement, je m'en méfie parce qu'en fait, c'est la chose d'Allah et c'est Allah seul qui juge. Amadou zangu halafu tikandani mekani conseil jana mkao continue ya uhadisi wano alafema hadisi mababa jana mabano gozinji ikawa hizo ngozinji kazijaka umerite kwa tu vois par rapport à izo rahamba tamona ali izo rahamba bon shaka mjoka dezilanko ambarma za interventions za atwa mabangwe mfumbuni hani ko hanya donc il faut yambe mfumbuni arengeza ke hanywa il faut yambe reka mjoka humwa reka kona kahumwa il faut yambe. OK, c'est bon. Moi je pense que il faut pas qu'il wanazioni, il faut qu'il fundi. Zenogo Abdurrahman tukamba naona Tony naona ale mwanamshoanyo ramlata anaona mabani hanyo yao, c'est pas les mêmes choses que vous devez dire sur fundi. On en convient. Samuona baishe ngoza blagi baishe ngoza ndio tipi ano ngabo ngomjujo haba baina hanyo mabani hanyo. Samuona surtout dans les réseaux où tout le monde vous écoute, ngabo wazazi wa mwekute woni ngabo wajoba wa mwekute woni, sababu chacun na sumutu réagisse parce que wao ndio adabu wazazi hao tutsama dasi. Nsoba kabo sirima ki adabu, c'est un petit conseil, bon voilà, il y a le statut d'un fundi, il y a le moment où il faut par exemple piquer un fundi, il y a le moment où quand même c'est le fundi. Rekaizo rambao par conviction, rekaizo rambao c'est pour plaisanter, il y a un moment où il faut plaisanter, il y a l'endroit où il faut plaisanter avec fundi, surtout quand fundi katiabo. Parce que bon, on doit comme Michel, on va critiquer balanga critiquer on va bien fundi, tu vois? Alors que c'est pas des critiques en fundi, je sais bien. Chawa doit tout fundi, ça bon on va dire wa joe style en fundi. Ni approcher en fundi. Fundi en base non go ba warangi tabono ba wa hadisu daunao. Pour moi ça va.
Mais pour les gens qui vous ont écouté, wanaambia bofu jaona sabache, nsu amini. Tibai, hanikami fan saba oui, mais il faut laisser les jeunes aussi parler. Bah tu te rends compte. Et kabala wandu wala wakaorongo arme poste yao ikawa wandu rwalu manga rwalu ngazijaro rwafumbuni wakawishilia sababu ngwana neno bakazi alizatu zinu tena ngazijiro harma mitu google bimana ndo wandu ikawa wanike kodi hatu ndo wajohuja shati no msheshelewa wahenga zijano waheya yenti. Je suis content et mabango yanu sidoanzishia mwana msho wangu jana tumbakana evane manar lo helini swa fumbuna tabar so shidara badili luka fumbuni il manque de l'événementiel. Fumbouni, il manque de l'animateur public. Fumbouni, il manque un monsieur qu'on appelle maître de cérémonie. Il a demandé à ces interventions, marginal, je veux bien, mais tout ce que je dis suscite le débat. Et au fond, j'apprécie, tout ce que je dis suscite le débat. Soit le débat pour piquer fondi, soit le débat pour aller, pour fantasmer, soit le débat pour... Bon, il y a des débats, on ne conclut pas. Il y a des tables, au cas des débats, mais si on arrivait à conclure, ben, c'est fantasme, ben, c'est plaisir, ben, c'est batane, mais si on arrivait à conclure, et puis se dire, ben, voilà, sisi jao, il joka ya njema, chacun de nous a puis on reprendra plus tard. Halafu, et que tu me dis ça, bon, ne pas arrêter Google Meet par rapport à on trouvera une occasion soit une fois par semaine et lire chez les amis. Je vous remercie en tout cas et pour vous mes amis, ma famille fumbounienne qui me suivez à partir de Meet Google et vous mes amis du monde et ma famille du monde qui me suivez à partir de mon poste Ahmed Soudjaï Simba. Atamanna lakum iftaran ra'ian wa sawman maqbulan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lana liqa'un ghadan insha Allah ta'ala في نفس الوقت. Merci beaucoup.